Wow! Enjoy. Kaya mo na rice with egg. Oh, egg yan, oh, egg. No. Ikaw lang? No. Ikaw lang ha. Eat ko ka. Ikaw rice. Para tingin tita be. Oh, lagay natin. Sarap? Ano, eat mo, Ben? Ito. Pancit? Pancit. Pancit. Consult ko sa camera oh. Ganyan gusto ni Tito. Eat! Sarap, no? Sino nag-buy niyan? Nag-battery na si Lola. 20%. Wow. Wow! Wow! Yay! Waffle, ano, tubig. Kung ba sabi ko ha. Sige lang. Saan sa tabaw? Egg. Ito, oh. Ha? Ang sila naman kung Opo, basta egg. kumili. Opo, egg. Hindi niya ginapansin. Oh, egg daw. Yang ano, ikaw mo nagkakaon na. Naman eh pwede. Uy, ginawa ko. Ah. Oh. Mmm. 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 Mukbang ka, mukbang? Sabi hello, guys. Sabi hello, guys. Okay, guys. Welcome to my channel. Channel. Ah, gulay. Eat ka gulay? Ah. Ay. Okay, sweet. Gahi. Gahi na. Sa akin na lang yan, kulay-kulay. Hindi ikaw nag-eat rice. Oh, laig. Laig. Kanin. 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 Nano. Akin to. Sarap. Ha. Wait. Baboon. Pig. Ikaw. Eat na tayo. Eat na doon. Dali. Para. Punta tayo. Eat na. Nauwi na, Tina, be. Uwi na, be. Bye. In. Na-eat na. Babay na, Tina. Baba. Na. Nagaduko kayo ka.